अनेक मत प्रश्न करती गोटे कौन पुरस्कार पाइबा पर प्रश्न करती आपन केमिति लागिला कौन गोटे पुरस्कार पाइबार से आशा करुथे न पाइबार पुणी प्रश्न करेंगे आपन केमिति लागिला ये सब बड़ विषम प्रश्न जीवन में मोर सौभाग्य हो पारे यहाँ प्रथम पुरस्कार जो पाई से पुलक परे परे अजाचित भाव में बेस केतोटी पुरस्कार सम्मान मो पाखु आसी किंतु मु कृतज्ञता अनुभव करिछि पुलक नुहे तार कारण है आपको आज सब टी संक्षेप कहूँ से कथाटी समस्त पुरस्कार पाई पंडिचेरी चलिया परे समस्त पुरस्कार केवल गोटे को छाड़िकी से पुरस्कार हूँ डगर रजत जयंती पुरस्कार 1962 मसीह डगर पत्रिका तरफ गोटाए से फतुआनंद निजर आत्मजीवनी जहाँ स्टाटस देते से 300 लोक सी प्रश्न करते स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य को कौमानकर विशेष अवदान रही मौलिक अवदान रही उपन्यास गल्प कविता प्रबंध नाटक ये विषय दुई जन नाम से सजेस्ट करेंगे अधिकांश व्यक्ति जो सजेसन देते परामर्श जो प्रकार रेकमेंडेसन देते तारी अनुसार से उपन्यास गोपीनाथ महांती एवं कानुचरण महांती कविता सत्य राउतराय राधामोहन गडनायक एवं नाटक गोपाल छोटराय मनोरंजन दास एवं गल्प सुरेंद्र महांती और मनोज दास नाम रेकमेंड है से सब तरुण व्यक्ति मु विस्मित हेली और पुलकित हेली उभय हेली विस्मय अब्याहत रहिला पुलक किंतु से पुरस्कार संध्यार ही अंतर्हित हो गला गोटे छोट घटना जो श्रीरामचंद्र भवन रे पुरस्कार होता है हरिकृष्ण महताब बोधे प्रेजाइड करते हाँ एवं समस्त समवेत शत्रुमंडली समस्ते साहित्यिक मो पाखे बसी था जड़े अत्यंत गुणी गाल्पिक बामाचरण मित्र से ओडिशा जुडिशियरी सर्विस जड़े दक्ष जड़े ऑफिसर थे जज थे सुंदर गल्प लिखुले सी जिते बड़े आवाहक माने कही आमे तो किए पुरस्कार मत कहीं जाना मुझे अवश्य जानी पूर्व मत फतुरानंद लिस्ट जन अव्यवहित पूर्व ये पाँच आपण समेत मुझे आश्चर्य हेली बोली सी मत जन कथाटी जिते बड़े मत डकागला ता संगे संगे बामाचल मित्र मत किए डाकीदेला आम मंच पर बसिलु कि मु जाने बामाचरण मित्र नामटी से तालिकार ना से मुहूर्त मत बड़े गोटे विषाद भाव आसीगला जे कि दुखर कथा से कौन मन करिए वर्तमान जड़े पर जड़े पुरस्कार नहीं कि मंच अवतरण कले बामाचरण बाबू बिना पुरस्कार अवतरण कले सभा सांग है मोर मन अच्छी समस्त चली जावा परे श्रीरामचंद्र भवन बारांदार गोटे कलर छिड़ा होता सी मत देखी कहले मत भारी स्नेह करुले सी मो घर को आसिक बसुली कुजंकुटी जोब्रारे कटक आप खाली कहतु मुझे शुणिबी एति आबदार एवं मत आज मन पड़े कथा मत बड़ दुख लगुच सी मत कहले मनोज बाबू मत कहले मोर एते अहं कहीं आहा मोर एते अहं कहीं अर्थात मु कहीं मन कली जे मु पुरस्कार योग्य एवं चलीगली अवलाक्रमे मंच उपरकू से प्रश्न धक्कार मु उत्तीर्ण है ना आज पर्यंत मु जाने पुरस्कार पाई मु आशा करी नहीं चेष्टा कर तो दूर कथा किंतु एक पर एक पुरस्कार जी आसी मु कृतज्ञता अनुभव करे कारण मो पाई से पुरस्कार और पाठक वर्गंकर स्वीकृति से शुभेच्छा नी मो पाक पुरस्कार आसार प्रश्न किसी ना किंतु से जो प्रथम पुरस्कार पुलकटी को मोर चलीगला अंतर्हित हो गला से पुलक आउ फेरी ना आज ये पुरस्कार पाई आप कृतज्ञता जनाऊँ मोर मन हुए मन पड़ती गोटे घटना इतिहास पढ़े मत भारी भल लगे तृतीय शताब्दी रोमान एम्परार मार्कस ऑरेलियस जड़े बड़ साय कवि को
पुरस्कार देवाई मंच उपरू आणिकी एत बेसी फूल गदा कले जे से अणनिश्वासी मरीगले से तार विपरीत घटना आज अनुभव करुँ आप ताली केते शुभेच्छा केते समर्थन एवं केते स्नेह श्रद्धार स्पंदन ता भर आसूला मो छाती भर को पुलक नुहे पुणी से कृतज्ञता बोधरे मु आप्लुत होती आज कहीं जन फिलोसफर कहते मन मोर स्मृति शक्ति बहुत कमी जाइए आस्ते आस्ते मन पड़ुनि जड़े कहते आई गेट अवार्ड्स व्हिच आई डू नॉट डिजर्व बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो गेट आर्थराइटिस व्हिच आई डू नॉट डिजर्व तो मोर मन हुए जे आर्थराइटिस हो पुरस्कार हो जदि आप विश्वास करुवे यही जीवन गोटे शेष लक्ष्य रही आप विश्वास करुवे जन्म जन्मांतर धरी गोटे प्रगति चली गोटे आम अंतरात्मा प्रगति चली गोटे पर गोटे जन्म पर जन्म जन्मांतर धरिकी जीवन समस्त अभिज्ञता से दिग तार अवदान दे चली पुरस्कार जमी अवदान दूसरी आर्थराइटिस भी सेमती अवदान दूसरी से दृष्टिकोण मुझे सब ग्रहण करे आ पुरस्कार संपर्क बेस किसी कहबेनी पुनर्बार कृतज्ञता जनाऊँ संगठक मानक यार उद्गाता मानक तार विषय को आसूसी रश्मिरंजन बाबू को बोधे मु प्रोग्राम किसी पाऊनी कार्यक्रम पाऊना स्वीकृति दे सारी मुझे फोन कली सी बोधे दिल्ली थे से जाए कि ना भुवनेश्वर आसी जाता जे मत प्रोग्राम ठीक पठे दिंतु दयाक से पठेदेले पंडिचेरी मु चेन्नई आसा बेले कार बस विषयटी पढ़ी विषय हूँ डिवाइन मैडनेस नॉलेज एक्सट्रासी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रथम भाविली कौन मो आखि मोर पागल हो जाए कि चारोटी शिखर आरोहण करने कहु मत 40 मिनट भितर डिवाइन मैडनेस नॉलेज एक्सट्रासी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ना जीए यही विषयटी निर्वाचन करिसेंती सामयिक भाव से जो शेक्सपियर कहते दि लुनाटिक द लवर एंड द पोएट ऑल आर ऑफ सेम काइंड मेड और समथिंग लाइक दैट जे समस्त पागल प्रकृति ये भी से पागल हो जाती एभला विषय निर्वाचन करिसेंती किंतु भगवान को कृपारू मुझे ध्यानस्थ सही विषयटी उपर मुझे देखिली ये अत्यंत सुंदर विषयटी एवं सी सचेतन भाव हो अचेतन भाव हो गोटे प्रेरणार आसी विषयटी डिवाइन नॉलेज सॉरी डिवाइन मैडनेस डिवाइन मेड किए डिवाइनली मेड श्रीरामकृष्ण भली मनीष डिवाइनली मेड श्री चैतन्य को भाया मनीष जो मैंने उद्वेल हो जाती दिव्य स्पर्शर गोटाए प्रवाह यदि खेली जाए जिते बड़े से आत्मविस्मृत होगी कौ प्रकार आचरण करती तार कि सीमा न थाए डिवाइन मेडनेस मिस्टिसिज्म गोटे लक्षण एवं जिते बड़े जड़े ये डिवाइन मेडनेस जोगे संपूर्ण भाव आत्मस्थ हो जाए मेडनेस बाहर कि सेतेबले प्रकृत जन मिस्टिकर हुए कौन से तार बहिसत्ता भितर अपसरी आसिकी तार अंतर्सत्तार स्थिर हो जाए बहिर्सत्ता पर तार से लगाम न थाए आयत्त न थाए बोली से डिवाइन मैडनेस से पागल भाई आचरण करे समस्त समस्त मिस्टिक करते से किंतु करते से माने एवं डिवाइन मैडनेस तापर नॉलेज से अवस्था प्रकृत ज्ञानर संभव ज्ञानर स्फुरण होता है निज हृदय भितर एवं तापरे एक्सटासी एवं तापरे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटासी माने कौन आम अनुवाद करवा पुलकोच्छ्वास बोली जहाँ को आम देखो गोटाए कथा मन रखा पड़ो यहाँ मिस्टिसिज्म जो समावेश होती मोर कह कौन आपत्ति ना आप मैंने सुजोग दिंतु मत कहवाई
आमर समस्त दुर्गुण एक सुगुणर अपभ्रंश एवं विकृति। भगवान पछा भगवान गोटे अच्छी जे आबहमान काल चेतनार चेतनार विकासर प्रत्युषरु आज पर्यंत मनीष 5टी मात्र लक्ष्य उपलब्धि करने चेष्टा करुछि। गॉड, लाइट, फ्रीडम, ब्लिस, इमोर्टालिटी। श्री अरविंद को लाइफ डिवाइन एटा प्रथम चैप्टर विषय वस्तु। आमे भगवान कहतु, विधाता कहतु, परम शक्ति कहतु, महाशक्ति कहतु, किए से शक्ति ताकू जाना चेष्टा करुछु गोटे दिगरु, किंतु आमर अज्ञानता भितरे से महाशक्ति केतेबेले आसिकी खाली आनुष्ठानिक पूजा पद्धति धर्म रे परिवेशित सीमित हो जाउची। आमर तापरे कौन से आयत्त रहू नाही। लाइट बोले ज्ञान संक्षेपरे आमर ज्ञानर अन्वेषण अचिरे खाली संवाद संग्रह ताकू आम ज्ञान बोली धरी नहु कौन पृथ्वी होउची, कहार कौन होउची, कौन होउची। ब्लिस, गॉड नॉलेज ब्लिस, ब्लिस जो जाको एक्सट्रासी बोली बोलते कहा जाय पारे, से जो अंतर्सत्तार जो परम पुलक से एम्यूजमेंट आमोद प्रमोद पर्यवेसित होकर रोचे। इस अज्ञानतार परिचय। इमोर्टालिटी, इमोर्टालिटी खाली प्रोलंगेशन ऑफ लाइफ, जराग्रस्त जीवन, वृथा जीवन ये परिणत होची। लाइफ जीवन काल बढ़ी बढ़ी चली, जीवनर मियाद बढ़ी बढ़ी चली, कि यथार्थ किसी बुझी हो ना। किंतु यही जो अज्ञान जो जो समस्त महत दिव्य गुण आम भितर विकृत हो जाइछि, पुणी से विकृति तार स्वीकृति को आसवा जो जीवन यात्रा, से जीवन यात्रा सुरुखुर अग्रसर हुए जिते बड़े आम सचेतन भाव ताकू चेष्टा करू रिकवर करने से जो परभर्टेड डिस्टोर्टेड क्वालिटीज किमी तार स्वरूप को आम फेरी जा जब से चेष्टा करूँ से जोग कहतु जहाँ कहतु से सचेतन प्रयास परिणत हुए। ता नहेले जुग जुग धरी जन्म जन्मांतर धरी आम जिते प्रकार अभिज्ञता संचय करूँ से समस्त अभिज्ञता निर्यास से दिगरे आमको आस्ते आस्ते आगे दे जाए। मिस्टिक्र ओडिया कौन हो पारे बोली मुझे कौटी देखिए आप विज्ञापन देते बोधे अलौकिक शब्द व्यवहार करके नुह कि अलौकिक नुहे जहाँ मिराकल से मिस्टिक मिस्टिक नुह सी मिराकल कौन मिराकल मु गोटाए जिनस शून्य को फोपाड़ी देवी शून्य अटकी गला सेटा गोटे मिराकल। ऑल इज वंडरफुल टू द आई दैट सीज। ए विराट सूर्य नक्षत्र चंद्र एम समस्ते शून्य झुलुंट आम समग्र पृथ्वी असहाय भाव शून्य झुलिकी रही अथच से मिराकल आमको मिराकल बने हुए नहीं। जड़े शून्य गोटे फोपाड़दार पेपर गोटे रहीगला सी मिराकल। जड़े कहीं हठात किसी सृष्टि करता हाथ किसी न थी से मिराकल। ये समग्र महाविश्व सृष्टि होती से मिराकल नुह। जिते बड़े यही प्रश्न उत्तर आम खोजी पाऊ से आम मिस्टिक अर्थात आम सूक्ष्म सत्यर अन्वेषी। बंगलारे मिस्टिक मान को कहा जाए मरमी मर्म शब्दरू मर्म को जो मैंने जाकि अनुभव से करने चेष्टा करती से मैंने मरमी एवं एटा किसी खराब शब्द नुहे। श्री अरविंदर सबुठ बड़ मिस्टिक महाकाव्य पृथ्वी जो सावित्री ताको अनुवाद करार चेष्टा मैं करुँची एवं मिस्टिक शब्दर अर्थ मु अधिकांश जगह मरमी बोली व्यवहार करछि। हिंदी साहित्य में मिस्टिक कहा जाए छायावाद। मिस्टिक कवि छायावादी कवि। परा साहित्य बोलते कहा जाए मिस्टिक लिटरेचर को, किंतु मोर मन हुए मरमी एक सुंदर शब्द ताको ग्रहण कर पारे। संस्कृत तार रूट हो संस्कृत निश्चय से जा होना कहीं जिते आम पढ़ू विलियम ब्लेकर विख्यात कविता टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ए हेवन इन ए वाइल्ड फ्लावर। टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड and a heaven in a wild flower hold infinity in the palms of our hand and eternity in an hour.
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଧୂଳିକଣା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ବନ୍ୟ ଫୁଲ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭୂତି ପାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୀମକୁ ପାଉ ଆମର ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଟର୍ନିଟି ଇନ୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଶାଶ୍ୱତକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମିଷ୍ଟିକ୍। এইটা ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା ନୁହେଁ, এইটা ମିଷ୍ଟିସିମ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ମିଷ୍ଟିସିମ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା ହେଉଛି ସେଇ କବିତା, ଏଇ ଅନୁଭବ ଯାହାର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ କବି ଯଦି ହେଇଥିବ ସିଏ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିକି ଆସିବ, ସେ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା। ସମଗ୍ର କବିତା ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା ନ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଥାଇପାରେ। ମୀରାବାଈଙ୍କର କବିତା, କବୀରଙ୍କର କବିତା, ମରଣରେ ତୁହୁ ମମ ଶ୍ୟାମ ସମାନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କବିତା, ଜୀବନ ପାତ୍ର ଭରିଷ କେତେ ମେତେ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର କବିତା, এই সমস্ত কবিতা মিষ্টিক অনুভূতির ভিতর জাত, এগুলিক মিষ্টিক কবিতা। অনেক সময় মিষ্টিক কবিতা কবি ভিতরକୁ অবতরণ করে আসছে গোটে শব্দ, সে নিজে কবি মধ্যে পরে মূঢ় অনুভব করিপারে শব্দକୁ নেই। গোটে চমৎকার ঘটনা মনে পড়ুଛି ମୋର। ব্রাউনিংଙ୍କର, এটি ইংরাজী অধ্যাপক যেমন থিবে মতে কইপারিবে বোধে, ব্রাউনিংଙ୍କର সোডেল ବୋଲି গোটে কবিতা। সে কবিতারে এভাবে গোটে দুর্বোধ্য প্যারাগ্রাফ ଥିଲା, তাকে টেনশন বুঝি পারলেনি কিছু। টেনশন হসপিটাল থাকতে সেতবে, হসপিটাল বাহারিকি আসিকি সে যাইকি ব্রাউনিংকে দেখা কলে, এইটার অর্থ কোণ এই প্যারাগ্রাফটা, বাকি সব বুঝলে এইটার অর্থ কোণ। ব্রাউনিং তাকে পড়িলে, সেতবেলକୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ପଢ଼ି କହିଲେ ଇଏ ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଆକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଜଣେ ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ। ଆଜି ଖାଲି ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି କିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼େଲ ସେ କବିତାର ନାମ 1840 କେମିତି ସେଭଳିଆ ଲେଖା ଏଠି। କିନ୍ତୁ ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସେ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଗୋଟିକ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିକକ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଟିକକ, ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଟିକ, ଗୋଟାଏ କୌଣସି ପରା ଜଗତରୁ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଅପୂର୍ବ ଜଗତରୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅବୁଝା କବିତା ଲେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ଆଜି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତା ଥରେ ବୋଧେ କେଉଁଠି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ସେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି, ମିଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି, ମିଷ୍ଟିସିଜମ୍ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ଉପରେ। ଧରନ୍ତୁ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଆବେରକ୍ରମ୍ବି। ଲିସଲେ ଆବେରକ୍ରମ୍ବି ଜଣେ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକ୍। ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡଙ୍କର କବିତାକୁ ସେ କହନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଇଦର ମିଷ୍ଟିକ୍ ନର୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ନର୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଥିଙ୍ଗ। 2-3 ଥର ଯେମିତି ସେ କଥା କହିଲେ, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଯିଏ T.S. ଗୁରୁ ଭଳି, ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତାକୁ ସେ ହାଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କାଟିକି ତାକୁ ପ୍ରିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ରାଗି ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲେ, ଆସ ବସାରେ ଡୁଏଲ୍ ଖେଳ, ପରସ୍ପର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ମହାନ ଫେନ୍ସର ଥିଲେ, একবারে উস্তাদ অসি খেলুଥିଲେ সে। ইয়ে রোগী লোক, দৃষ্টিশক্তি ନାହିଁ বিশেষ, আবেরক্রম্বি তাଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। এটা ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ହେଉଛି, ଯିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବ, ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ କରିବା ଅଧିକାର ତାର ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେବ ସେଟା ସେ ନିୟମ କରିବ। ଆବେରକ୍ରମ୍ବି କହିଲେ, ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ହେବ ଉଭୟଙ୍କ ଯେତେ ଆନସୋଲ୍ଡ କପି ଯେଉଁ ବହି ରହିଥିବ, ପରସ୍ପର ଫୋପଡ଼ାଫୋଡ଼ି କରିବା। ଆମେ সেই আনসোল্ড কপিজর বইর ফোপড়াফোড়ি করিকি যে জিতব, যার স্টক আগে সরিযোগ, সে ডিফিট হব বলে জনা পড়ব। তো সে যা হোক, যে গপটি কহিବାକୁ যাଉଥିଲି, সে গপটি হচ্ছে, এটা আপনার গোটে ফেস্টিভাল, লিটারারি ফেস্টিভাল, ଆଉ ଟିକେ ହାଲୁକା ଗପ। ଜଣେ କବି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ବଣ ପାଖ ଦେଇକି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କୂଅ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣିଲେ ସିଏ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର।
କବି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସିଂହଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ। କବି ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ମୋର ହୃଦୟ ଅଛି ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସିଂହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି କେଉଁ ସାହସରେ? ଆପଣ ତ ଜଣେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଂହ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଜଣେ କବି ଏବଂ ଆଧୁନିକ କବି। ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମାନବିକତାରେ? ନା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବି, କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ତ ବସିବ ମୋ କବିତା ଶୁଣିବ। ନା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଇଏ ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତ ସିଂହକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସିଏ। ସିଂହ ବସିଲା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ଖୁବ୍। କବି କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ 45 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ସିଂହ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ହେ, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ତାର କବି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମଣିଷମାନେ କେହି ମୋତେ ଖାତିର କରନ୍ତି, ମୋତେ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତମେ ଶୁଣୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆଉ କେତେ ଅଛି? ନା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା। ମୋତେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ପୁଣି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ସବୁ ଆଧୁନିକ କବି କେବେ ସେଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଜୀବନ ସଂକେତ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ରୂପ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ସହାନୁଭୂତିର ଆଭାସ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭେଜାଲ ବି ରହିଛି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ। ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା କିଛି ସହଜ କବିତା ନୁହେଁ। ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତାରେ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା ଆମକୁ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ହେଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଚାହି ଯେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଯେଉଁ ଚାକଚିକ୍ୟ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଏଇ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ନିରବ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ରହିଛି। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା ଆସିପାରେ ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ଜଗତର ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିତା ଲେଖିପାରୁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିତା ମାତ୍ରେ ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତା ହେଇପାରିବନି। ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ୍ଙ୍କର କବିତା ଧରନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଥରେ ଯେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପ୍ରପାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଗତ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରେରଣା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର ପ୍ରେରଣା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେରଣା ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିନିଷ। ସେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବାଭିଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମର ଖାମଙ୍କର କବିତାରେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଟଚ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଟଚ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାବିତ କରି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କବିକୁ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ସିମିଲି, ଅଦ୍ଭୁତ ଏଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଏସବୁ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ, intellectually inspired, not psychically inspired, not spiritually inspired. ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ଘଟଣାଟା କହୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିଲି, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାକୁ 80 ମାର୍କ ଦେବେ। ଯିଏ ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ୍ଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ସେ ତାକୁ ଫେଲ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିତାର ଅର୍ଥ ମାର୍ମିକ କବିତା, ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ମରମୀ କବିତା। ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସମାଜରେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟିକ୍ କବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମ୍ଭବପର ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟିଜିମ୍ ସହିତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମ, ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଇତିହାସରେ, ଆମର ଜ୍ଞାତ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟିକ୍ କିଏ? ଯିଏକି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଥା କହୁନାହିଁ, ଇତିହାସ, ଜଣାଶୁଣା ଇତିହାସ କଥା କହୁଛି। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ବେଶ କହିବିନି, ଏଇଟାକୁ ଶେଷ କରିବି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆଉ ଅଧା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହିଛି। ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡସ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି
ସେନାପତି ଉପସେନାପତି ଏସବୁ ପଦ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଫ୍ରାନ୍ସର। ରାଜା ଯୁବରାଜ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। କାରଣଟି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସିଏ, ବାପାଙ୍କ ଚେହେରା ଭଳି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା, ମାନେ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ମା ଚାହେଁନି ଯେ ସେ ରାଜା ହଉ ବୋଲି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ମା କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ। ମାଠୁ ବଡ଼ ଅଥରିଟି କିଏ କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ? ମା ଯେହେତୁ କହୁଛି ସେ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଂହାସନ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକତା ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇକି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର। 14 ବର୍ଷର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ସିଏ ଆସିକି ତାର ନିକଟତମ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠିକାର ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାକୁ ଦେଖା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ପାଉନି ସିଏ, ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି 14 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ସେ କାହିଁ ଦେଖା ଦେବ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ତାକୁ ଅଭିଭୂତ କଲା। ସେଇ ଉପସେନାପତି ନିଜର ଦେହ ରଖି ଦେଇକି ଝିଅକୁ ପଠେଇଲେ ଯେଉଁଠି ରାଜା ଥିଲେ, ଯୁବରାଜ ଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ଏ ସମସ୍ତ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଅତିରଞ୍ଜନ ନାହିଁ, କାହାରି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଲା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ। ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ଯୁବରାଜ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅନେକ ସୁହୃଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଯୁବରାଜକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଲୋକ ଥିଲା ତା ଭିତରେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସୁଛି ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନେ ସବୁ କୌତୁହଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ କହୁଛି। ସେ କହିଲା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଟିକେ। କ'ଣ ହେଲା? ସିଂହାସନ ଯେଉଁଟା ଯୁବରାଜ ବସୁଥିଲେ ସିଂହାସନ ଭଳିଆ, ସେଥିରେ ସିଏ ମୋଟା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ବଳଶାଳୀ ଲୋକଟେ ବସି ଦିଆଗଲା। ଯୁବରାଜକୁ ଏଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ପାଖକୁ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ମଞ୍ଚ ଆଗରେ। ପହଞ୍ଚିକି ଅନେଇକି କହିଲେ, ମୁଁ ଯୁବରାଜକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ଯୁବରାଜ ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେ କହିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାର ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଉଛି, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ମାଜେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଜଣେ ହସି ଦେଲେ, ୟୁ ଆର୍ ବୁଲିଂ ମି, ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଦଫି ଯୁବରାଜ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଗୋଟାଏ ୱିଙ୍ଗସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ 5 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କେଜାଣି ଯୁବରାଜଙ୍କର ଭ୍ୟୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳିଗଲା। ହେଲେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସିଏ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ, ସି କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ସମଗ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। 16 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ। ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମତିକ୍ରମେ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ, ଯେଉଁ ନୋବେଲ୍ସ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର କୃଷକ କନ୍ୟା ଅଶିକ୍ଷିତା, ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ଜୀବନରେ ଧରି ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ସବାର ସେ ହେଇକି ସେ ବିରାଟ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଆଗେଇ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରାଭୂତ କଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ ମିରାକଲ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ପୃଥିବୀରେ ଇତିହାସରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିରାକଲ ବୋଲି କାହାକୁ ଆପଣ କହିବେ? ତାଙ୍କ ବାଳ ଛାତିରେ ଆସି ତୀର ବାଜୁଛି। କବିରାଜ ନୁହଁ, ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ସେ ନିଜେ ତୀରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ସେ ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ସେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅର୍ଲିଆନ୍ସ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପଶିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ନିଜେ ସିଡ଼ି ବାହାର କରି ସିଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଏବଂ ନିଜେ ଆଗରେ ଯାଇକି ସେନାପତି, ଅନେକ ସେନାପତିଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଛରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିକି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଲିଆନ୍ସ ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଯୁବରାଜ, ଅସହାୟ ଯୁବରାଜ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି କଣ୍ଠସ୍ୱର ନାହିଁ, ସେଠି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ପୁରୋହିତ ହେଇକି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ, ପୁରୋହିତ ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପୁରୋହିତ ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ଫ୍ରାନ୍ସ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ ମିଷ୍ଟିକ୍ କମାଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ ଦିବ୍ୟଲୋକରୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଥରିଟି, ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଥରିଟି ବ୍ରିଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଇଏ ହେରିଟିକ୍, ଇଏ ଡାହାଣୀ।
নহলে কাহারি অধিকার নাই ভগবানଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ଚର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି একমাত্র অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যে শুনিবার অধিকার আছে ভগবানଙ୍କଠୁ, ইয়ার ନାହିଁ। অতএব ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଦିବାଲୋକରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲିବରେଟର ମୁକ୍ତିଦାତ୍ରୀ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି। ମିଷ୍ଟିସିଜମ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରିଲିଜନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ କାମ କଲେ। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଥରେ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜରୁ ପଢ଼ିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ତଥାକଥିତ ହରିଜନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଳିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପୂଜା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି କରାଗଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ମଣିଷର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତାର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧା ଦେବ ସିଏ? ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇପାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ। ମିଷ୍ଟିସିଜମ এই সমস্ত ব্যবহারিকতার ঊর্ধ্বরে একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক দিব্য সত্য সহিত যে সম্পর্ক স্থাপন করে মଣିষ, তার ভিতরু এই মিষ্টিক কইপারନ୍ତି পরাশক্তি সম্মত গোটাଏ 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 প্রেরণা আসিଥାଏ, মার্মিক প্রেরণা আসিଥାଏ এবং সেইଥିରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟିକ ଲିଟରେଚର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିନି ବିରାଟ ମିଷ୍ଟିକ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା କି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ମିଷ୍ଟିକ କବିତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାର ଧ୍ୱନିଗତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ এই କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ମିଷ୍ଟିସିଜମ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଖାଲି ଚାକଚକ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତତଃ କେତେକଙ୍କ ଭିତରେ ମିଷ୍ଟିସିଜମ କ'ଣ, ତାର 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 ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ତାର ଅବଦାନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାର ଉଦ୍ରେକ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୌଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଦାୟ।